बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज दो ख़बरों से मुतल्लिक़ हमने बात करनी है। एक तो शरीफ फैमिली की जो अपीलें हैं वो नैब ने कहा था कि जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ, तो उससे मुतल्लिक़ एक समाअत हुई थी। उसके तहरीरी हुक्म में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है और क्या आने वाले दिनों में जो शरीफ फैमिली की जो सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलें हैं वो मुकर्रर हो सकेंगी और कौन सी अपीलें मुकर्रर नहीं हो सकती, ये भी कोर्ट ने कहा है। मैं आपको तफसील के साथ बताऊंगा कि ये मामला बुनियादी तौर पर है क्या। दूसरा, जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना है और जो वज़ीर-ए-आज़म की इक़्तिसादी कौंसल है, मशावरती कौंसल, उसके मेंबर हैं शौकत तरीन। वो दो केसेस में नैब के केसेस थे रेंटल पावर के, उनमें बरीयत उनकी नैब कोर्ट ने की। उसके ख़िलाफ़ जो नैब है अपीलें उसने दायर कर रखी हैं, लेकिन अपनी नौइयत का एक मुनफरिद ये वाक़या मैं आपको सामने रखता हूँ कि जो एक्विटल जिनकी हुई है, जिनकी बरीयत हुई है, उसके ख़िलाफ़ नैब अपील ज़ेर समाअत है और मुलज़िम कह रहा है कि उसको जल्द अज़ जल्द निपटाएँ। हालाँकि अमूमी तौर पर ऐसा नहीं होता। अगर कोई बंदा जेल में हो तो उसको जल्दी होती है कि उसकी अपीलें जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हों, और वो भी अगर ज़मानत पे चला जाए तो उसके बाद वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। जिस तरह शरीफ फैमिली के भी अपीलों की मिसाल आपके सामने है। दूसरी जो आसिफ जरदारी की पुराने केसेस हैं वो सामने हैं, तो उनमें वो जल्दी नहीं करता मुलज़म और ना वो ऐसी दरख्वास्त देता है। लेकिन ये अपनी नौइयत की एक मुनफरिद दरख्वास्त है जिसमें शायद शौकत तरीन ने गुज़श्ता हफ्ते जब उनकी वज़ीर ख़ज़ाना बनने की खबरें सामने आई थी तो उस वक़्त उन्होंने ये कहा था कि नैब केसेस से क्लियर होकर मैं जो है वो ये ओहदा लूँगा, तो इसलिए उन्होंने वो ये दरख्वास्तें दायर की। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नैब कोर्ट से कौन से नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो 3 माह के लिए था उसका सहारा लेकर शौकत तरीन ने जो एक्विटल हुई थी उनकी, वो कौन था और उनके केस की जो तहरीरी हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या जारी किया है और कब ये केस जो है समाअत के लिए मुकर्रर होगा और आइंदा क्या होगा। सबसे पहले हम जो शरीफ फैमिली की अपीलें हैं उन पर बात करते हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ उन्होंने अल अज़ीज़िया रेफरेंस, ये बुनियादी तौर पर 10 अपीलें बनती हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे 10 बनती हैं। नवाज़ शरीफ जो हैं उन्होंने एवनफील्ड रेफरेंस में उनको सज़ा हुई, जुर्माना हुआ, उन्होंने उसमें अपील दायर कर रखी है। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई, जुर्माना हुआ, उन्होंने उसमें अपील दायर कर रखी है। इसके अलावा जो नैब है उसने नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज़ शरीफ, मरियम नवाज़, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ अलग अलग अपीलें दायर कर रखी हैं। और एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में नैब ने इनकी सज़ा बढ़ाने की जो दरख्वास्त जो अपील दायर कर रखी है। और फ्लैगशिप रेफरेंस वो है जिसमें नवाज़ शरीफ की बरीयत हुई थी, तो नैब ने उसको भी चैलेंज कर रखा है, उसके ख़िलाफ़ अपील दायर कर रखी है। इसी तरह फ्लैगशिप रेफरेंस जो है उसमें अब ये 10 जो है अपीलें बनती हैं। तो जो तहरीरी हुक्मनामा है उसमें अदालत ने बुनियादी सवाल ये उठाया है कि जो एक्विटल के ख़िलाफ़, मतलब नवाज़ शरीफ की फ्लैगशिप रेफरेंस में बरीयत हुई है, उसके ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं वो तो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होंगी, वो अपने वक़्त पर ही मुकर्रर होंगी। लेकिन जो कन्विक्शन के ख़िलाफ़ अपीलें नैब ने की हुई हैं, नवाज़ शरीफ की कन्विक्शन है और जो नैब प्रोसिक्यूटर है उन्होंने अदालत के सामने ये मामला रखा। जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने ये तहरीरी जो ऑर्डर है वो जारी किया है। तो नैब प्रोसिक्यूटर ने जो अदालत के सामने, बेंच के सामने ये सवाल रखा कि जो नवाज़ शरीफ हैं इसमें इश्तिहारी हैं, 2 एवनफील्ड रेफरेंस और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, तो उन्होंने कहा कि इनका केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब सूरत हाल ये है कि एक तो जो कोरोना की पॉलिसी है उसको मद्देनज़र रख कर रजिस्ट्रार ऑफिस से रिपोर्ट मांगी है मंगल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। दूसरा कि ये जो अपीलें हैं ये अब किस स्टेज पे हैं, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है। ये मंगल तक जो है रजिस्ट्रार ऑफिस बताएगा। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि अगेंस्ट एक्विटल फ्लैगशिप रेफरेंस में जो नवाज़ शरीफ की बरीयत हुई उसके ख़िलाफ़ नैब अपील है वो शायद मुकर्रर ना हो सके, लेकिन इसके अलावा जो है अपीलें मुकर्रर हो जाएंगी। एक और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। एवनफील्ड रेफरेंस जुलाई 2018 में फ़ैसला आया, आज अप्रैल 2021 है, लेकिन आज तक जो उसका मरकज़ी अपील है वो एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकी। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस मरकज़ी अपील तक अब कितने साल लगेंगे फ़ैसला होने में। अब
اللہ بہتر جانتا ہے کہ ایک سٹیپ بھی آگے نہیں بڑھ سکی، اور العزیزیہ ریفرنس اپیل ایک سٹیپ آگے نہیں بڑھ سکی، فلیگ شپ ریفرنس اپیل ایک سٹیپ آگے نہیں بڑھ سکی۔ جتنی بھی سماعتیں ہوئی ہیں وہ کوئی ضمانت کی ہے، کوئی میڈیکل گراؤنڈ کی ہے، کوئی معاملات ہیں، یہ اس پہ سارا معاملہ آگے چلا ہے۔ تو اب منگل کو اس پہ حتمی فیصلہ ہوگا، لیکن ساری اپیلیں مقرر ہونے کا امکان نہیں ہے۔ دوسرا معاملہ ہے اقتصادی مشاورتی کونسل کے ممبر ہے سابق وزیر خزانہ ہے شوکت ترین۔ انہوں نے 2019 میں ایک نیب ترمیمی آرڈیننس آیا تھا، اس کے تحت جو ہے انہوں نے نیب کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ ساؤوال اور پیراں غائب، دو ریفرنس ان کے خلاف دائر ہوئے تھے جو نیب کورٹ میں، اس میں ان پر الزام یہ تھا، سابق وزیر اعظم ہیں راجہ پرویز اشرف اور ان کے ساتھ 8 جو ہے مجموعی طور پر یہ ملزمان تھے، ان پر الزام یہ تھا کہ جو پلانٹ کی مشینری وہ انہوں نے ترسیل کے لیے خریدی، اس میں 7 ادائیگی جو تھی 7% سے بڑھا کر 14% کر دی گئی۔ تو جو 7% بڑھائی گئی اس میں جو ہے وہ کک بیکس اور کرپشن یا اس طرح کا کوئی الزام جو ہے وہ ان پر تھا۔ تو اب جب ترمیمی آرڈیننس آیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ اگر براہ راست ملزم نے کوئی مالی فائدہ نہیں دیا تو وہ اس میں ریلیف لینے کا حقدار ہے، لیکن وہ 3 ماہ کے لیے ترمیمی آرڈیننس تھا۔ اس کے دوران انہوں نے درخواست دائر کی اور ان پر ڈائریکٹلی جو ہے وہ یہ عدالت نے کہا کہ انہوں نے ڈائریکٹلی مالی فائدہ نہیں لیا تو اور ان کی درخواست منظور کر لی اور بری کر دیا ان کو۔ لیکن عمومی جو نیب آرڈیننس ہے 1999 کا، اس میں جو مس یوز آف اتھارٹی ہے، ڈائریکٹ مالی فائدہ کے علاوہ مس یوز آف اتھارٹی، اس کے تحت بھی آپ جو ہے وہ مجرم ڈکلیئر ہو سکتے ہیں، لیکن کیونکہ 3 ماہ کا وہ وقفہ تھا اس میں انہوں نے یہ معاملہ لیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری نے ان کا تحریری جو آرڈر ہے وہ جاری کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کیس کرونا جو SOPs ہیں، کووڈ کے حوالے سے جو پالیسی ہے، اس پالیسی کے تناظر میں ابھی فکس نہیں ہو سکتے۔ اور جو اپیل ہے، جب عدالت کو یہ بتایا گیا کہ ایک ملزم ہیں، انہوں نے یہ اس میں ایکویٹل ہوئی ہے، بریت ہوئی ہے، انہوں نے یہ درخواست دائر کی، تو عدالت جو ہے وہ دوران سماعت ہم نے دیکھا تھا کہ وہ جو جج بھی تھے وہ مسکرا رہے تھے کہ یہ کیسا ملزم ہے جو خود ہی چاہ رہا ہے کہ جی اس کو آگے چلائے۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کرونا SOPs جو ہے اس کے بعد جو ہے کیس مقرر ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، لیکن عدالت نے یہ بنیادی طور پر جو کیس تھا وہ ڈسپوز آف کر دیا۔ اس میں بنیادی سوال وہی ہے کہ جو ایکویٹل ملی تھی راجہ پرویز اشرف اور شوکت ترین اور 6 اور ملزمان ہیں ان کو، وہ 3 ماہ کا جو ترمیمی آرڈیننس تھا 2019 کا، وہ ترمیمی آرڈیننس آیا، اس میں لوگوں نے اپلائی کیا، ایکویٹل بھی کرا لی، اور بظاہر جو وہ بتاتے ہیں جو اس پہ پولیٹکس بھی ظاہر سی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو بری ہو گئے، لیکن نیب کا جو آرڈیننس ہے اس کے تحت بنیادی طور پر ان کا ڈٹرمن ہونا جو ہے وہ ابھی باقی ہے۔ تو یہ ناظرین 2 کیسز تھے، سابق وزیر جو شریف خاندان ہے ان کے اور شوکت ترین کا معاملہ جو ہے بڑا انٹرسٹنگ تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تفصیلات آئندہ بھی اچھی جو خبریں آپ کے سامنے لاتے رہیں گے، اس پہ کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔